रायगड़ा जिला प्रसिद्ध देवगिरी शैवपीठ में लक्षाधिक भक्तों समागम। रायगड़ा जिला कल्याण सिंहपुर ब्लॉक रे थिबा ऐतिहासिक प्रसिद्ध पंचमुखी स्वर्तिक शिवों दर्शन निमंते लक्षाधिक भक्तों समागम परिलक्षित होइतिबा देखिबाकु मिलछि। महाशिवरात्रि जागर यात्रा प्रशासन और सरपंच देवगिरी परिचालना कमिटी मिलित उद्यम धूमधाम रे पालित करा जायछि। एही अवसर में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश राज्य तथा कलाहांडी जिलार विभिन्न जिलार दूर दूरांतरू भक्त माने आसी शिवलिंग दर्शन करी निजर मनस्कामना पूर्ण करथांती। दुई पहाड़ मझिरे महादेव विराजमान करछंती। पहाड़ उपरे गोटिए कोटिए कुंड रहिछि ओ 554 पाहाच अतिक्रम करी शिव ठाकुरंकु दर्शन करथांती। ସେହି କୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଜଳ ଭରି ହୋଇ ରହିଥିବା ସହ ଧୋବା ଧୋବୁଣୀ କୁଣ୍ଡର ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ରାତ୍ରରେ ହରିହର ଭେଟ ସହ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାତ୍ର ଉଜାଗର ରହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତହସିଲଦାର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମାନସେଟ, ଏସଡିପିଓ ଗୌରହରି ସାହୁ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ 5 ଅଧିକାରୀ, 2.5 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଓ ଯବାନ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ପକ୍ଷରୁ ପାଣି ଏବଂ ଅନ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶିବ ପୀଠରେ ମାନସିକଧାରୀ ମାନେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଲଣ୍ଡା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ସହ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୋକାନ ରହିଛି। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପୁଲିସ ଓ କମିଟିର ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଧରଣୀଧର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟୁଡେ।